Jesosy ifonanay aminao izany ibebanay eto anatrehanao zany satria endrika tsy fitiavana izany fifosafosana zany ka ifonanay aminao ibebanay eto anatrehanao mamelany elokay tompo mamindrafo aminay Jesosy mba anisany te ahita ny fahatsaranao zay te ahitanao zay rehefa tonga amin'ny raha lanitra ianao te anisany mba voavonjy zay Jesosy izany mahatonga zay mivalo mibebaka mifona eto anatrehanao mamelany elokay diovy amin'ny ranao zay Jesosy sasao amin'ny ranao zay tsirairay tonga eto levony amin'ny ranao ny fahotanay zay amin'ny fahotanay zay Jesosy mankasitraka anao zay tompo misaotra anao zay resinay ny fibebana avy any aminao satria fantatrefa anao ilay Andriamanitra be fitiavana araka ny teninao milaza hoe fa fitiavana mandrakizay no itiavako anareo izany no andraiketako ny famindrapoko ao aminao saotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dao rapetraka atsika ampelantagnan'Andriamanitra ny fandaharana rehetra indrindra zao fotoana zao ary eo anatin'izany ravantsika sy potensika ny asan'ny maizina ary apetraka atsika amin'ny fitarian'ny fanahy masina zao fotoana zao amen. Asandrato ary ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy ray eo mbola misaotra anao zay fanahy masina midera sy manandratravony anaranao ity zay tompo malala dia mametraka nyty fotoana ty eo ampelantananao satria araka ny teninao milaza hoe ny zavatra hoe ampelantanako izanao dia tsy safaka maroba tsy safaka marava ary apetraka ny eo ambany ny fitarianao fanahy masina satria izay taria ny fanan'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra tario zao fotoana zao fanahy masina manomboka mitaribavaka ny famakina salamo ny fiankohofana sy fiderana tario fanahy masina manjaka ao anatinay tsirairay ianao ary feno ny banga eo amin'ny fiainanay tsirairay tonga eto ary na inona kosa asan'ny maizina asan'ny fahavalo fanany demonia ravana amin'ny anaran'i Jesosy potena amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy ratsy rehetrarehetra zay mitondra fanelingelenana fanahy mitondra blokazy amin'ny fiainanay ny fanahy mitondra aretina coronavirus io levonina amin'ny ran'i Jesosy potena miala eto Madagasikara eto anao corona ozolona ambaranay fa asa maty ny asanao satana ary antsonay ny afon'Andriamanitra midina may ny virus rehetrarehetra levona ny asan'ny maizina rava ny asan'ny demonia satria ny sehony zanak'Andriamanitra dia andrava sy andevona ny asan'ny demonia mankasitraka anao zay ray io misaotra fanahy masina oka kosa ny herin'Andriamanitra sy ny hositr'Andriamanitra ary ny fahasoavan'Andriamanitra ikorina aminay tsirairay itoetra ao aminay tsirairay ny fanahy zay nanangana ny Kristy tamin'ny matiny itoetra aminay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Ndao resisika amin'ny hafantanana ny fandaharana manaraka. Alleluia. Alleluia. Mazao fitoerana tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika mandray ny asan'Andriamanitra mandray ny tenin'Andriamanitra atsika misaotra n'ilay ray zanaka fanahy masina ny tenako any amin'ny tombontsoa fahavelomana izay mbola omeny ahafahako mijoro eto amin'izao pilipitra masina izao ary misaotra n'ilay lan'Andriamanitra dia tsy iza zany fa ilay rayntsika mpanahy apôstôly Davida Rakotonandrasana sy pasitera Zora Vadina izay mikolokolo sy mitaiza ny ara-panahintsika matoy zao atsika misaotra ihany koa an'ireo pasitera sy ny vadiny misaotra ny mpendraikitra tsiraray avy ny président ny mpendraikitra tsiraray avy izay nitotona fotsiny zao fotoana zao ary tsy kely tsy farany misaotra anao vahoakan'Andriamanitra zay mamaly ny antson'Andriamanitra ka tonga maro eto amin'izao toerana zao raha tsy mampaninanao dia raisy ny baibolinao fa tonga ny fotoana izay ahafahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Raisy ny baibolinao dia ao amin'ny tantara faharoa toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo raha hitanao dia atao hoe amen. Tantara faharoa toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy vaky toy izao miderahan Jehova miantso ny anarany ampahafantaro ny firenena ny asany laza hoe amen. Itetanana atsika andray ny fandarana manaraka. Alleluia. Tiako ny manentana anao ary manasanao mba hitsangana andray amin'izao fotoana izao dia mba alay voe ny tananao havanana iny dia mba atao mba mijerevana namanao dia hoe faly za mahita anao io
ity hoe toerana tena tsara ho anao ary mety ho anao hoe ary hitako sady fa fotoananao koa hoe zao. Alleluia, alleluia. Azakivy mihitsy miteny an'izay amin'ny namanao fa dia marina ny teninao. Alleluia, alleluia. Andaontsika no voninahitra an'ilay mpanjaka ny mpanjaka satria Andriamanitra ny fahatsarany izy ary lehibe. Fantatrao loatra fa maro ny zavatra tsara nataony taminao raha tsy ilaza afa-tsy niany aritsika. Miandrandra fanandratana, fanomezam-boninahitra, fanajana avy aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manombonao milaza ny fahatsarany amin'ny vavanao. Lehibe ianao Jehova o, tonga eto izay hanome voninahitra ny anaranao satria fantatray loatra fa Andriamanitra ny fahatsarany ianao. Andriamanitra tsisy azo oharina aminao. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra be voninahitra. Misandraty ianao amin'ity toerana ity, misandraty ianao amin'ny fiainako, misandraty ianao amin'izay rehetrarehetra kasaiko, amin'izay rehetrarehetra eritreretiko, amin'izay rehetrarehetra ho avy amin'ny fiainako. Misandraty ianao. Feno aminao ny vavako, mipololo avy ao am-po, ny aminara aminao no asandratro. Hihira ao ny herinao, nanosotra hitory aminao, hitora avy ny anarana. Tsika hihira hoe halleluia, halleluia. Tika ianao mbola hihira hatrany halleluia. Tsara ianao, asa anaty moramora ny tananao dia lazao hatrany misandrata Tompo, misandraty ianao amin'anao. Alleluia, alleluia. Misandrao misandrarehetra trano ainy atao tsy haiko tsy ratramanao. Nao iarananantanitsika iary laza hoe halleluia. Tikanao tena hiadorena Andriamanitra amin'ny folo ary amanontolo. Tikanao tena hanome voninahitra azy amin'izao fotoana izao. Aoka ianao tena hiaiko fa lehibe izy. Oh, miandry ny vavanao hiteny izy hoe halleluia. Halleluia. Laza ambony ary amanontolo hoe halleluia. Aoka mbola hilaza tany ianao hoe tsara. Laza ho hatrany hoe halleluia, halleluia.
gaga mkena kutumalano tika non nukatran barabarany fonao amin'ny fanahy masina amin'izao fotoana zao. Raiso ny toeranao fanahy masinao, raiso ny toeranao amin'ny fiainako, amin'ny saiko, amin'ny fanaoko, amin'ny foko, amin'ny fatako ray manontolo, amin'ny momba nahy jiaby fanahy masinao. Raiso ny toeranao, mandro soa ato anatiko ianao. Fanahy masinao dia raiky ianao, fanahy masinao dia raiky ianao. Raiso ny toeranao androany, raiso ny toeranao amin'izao fotoana zao. Fanahy masinao dia raiky ianao, dia raiky ianao, dia raiky ianao. Lazao hoe fanahy tikanao tena namanao fanahy masina, nagetageta fanahy masina amin'izao fotoana zao. Ietsika hiasa ho anao. Lazao hatrano hoe fanahy masina. Haleluya. Fanahy masina minanao ao. Fanahy masina angatao fanahy masina ietsika ndray fanahy masina ao anatinao hiasa tanteraka amin'izao fotoana zao. Raiso ny toeranao anjakao ny fiainako. Ianao lay afato am-poko, ianao lay hery ato anatiko, ianao ilay manampia. Fanahy masina dia ianao, da iarino ianao lay afato am-poko fanahy masina. Lazao hoe ianao lay hery ato anatiko. Ianao lay manampy ahy manangana mampahery. Fanahy masina tiako ianao, tiako ianao fanahy masina. Fanahy masina, fanahy masina dia raiky anao, manova zavatra mahagaga, manova zavatra tsapako ndray amin'ny tenao tenao fanahy masina, manova zavatra mihoatra ndray fanahy masina. Mangetaheta ny fiasanao mahagaga, ny mpamirapirata ny voninahitra amin'ny tenao fanahy masina. Halleluja, halleluja. Fanahy masina dia raiky ianao, tonga soa ato anaty
tenenanao ndray. Alléluia, alléluia. Ataontsika mba ite-tanana ho an'ny fanahy-masina. Alléluia, 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 alléluia. Ataontsika idiran'ny tompo e. Pare tsara be tsika idiran'ny tompo. Lehilahy mahery. Haintsika tsara be fa Jesosy zany. Lehilahy mahery dia ilay Jesosy zay tompontsika. Ataontsika mifotsika jiaby zay. Avantsika jiaby! Sopra ma vita, adesso fianacite. Azove lelai, mabuta fanai. Ize mpanda, tumpuni lake. Ize la sendra mandalo, urin pava. Lela maere, tumpuni ere, izi manteso. Teso, lela malaza, tumpuni ata, manzakana. Teso, lela maere, tumpuni ere, izi manteso. Lela malaza, tumpuni ata, manzakana. Zao andaotsika angataka fenkira ray minitra. Mihetsiketsika mba agnofoko vaontsika kely 1 minute fotsiny hoe bo pareve anao idiran'ny tompo agnatin'ny ray minitra tegna hoe feonkira zay fetsika mbo azonao atao an'Andriamanitra zay tsara indrindra ataovao anazy. Za megnamegnatra efa elaela moko zay tsy nagnitsagnitsagna helitsika jiaby. Alléluia! Magnatika feonkira dia taritiko nareo. Karakory eo atsika jiaby ananitra ny tompo e. Ataotsika agnambo karan'igny tagnatsika jiaby roa. Anambo jiaby ometsika voninahitra dikan'igny e. Resanao toerana sasatra voninahitra. Vité. Enao le tsy maintsy volaniko neny vadinao. Fa izy ka olo
fantapantatra foagna aloha fampitajatazagna fotsiny dia mifanofahofa tanana tsy midika akory zany hoe miavogna anao fa miaro tegna tahin'Andriamanitra ianao. Ny loha-hevitra ho jerevantsika amin'izao fotoan'izao dia hoe manapa-hevitra mba hiova. Maninona hoe manapa-hevitra mba hiova. Ambety teniko eto foana nanomboka première kilte deuxième kilte hoe andro farany ho atsika zao e. Nous sommes dans la dernier jour. Mila mitandrina, mila miova. Ny dikan'io confinement io dia tsy inona fa mba hanagnanao fotoana andinianao ny tegnanao. Hoe inona le tsy metimety, inona zay mety mbola erreur misy amin'ny fitondran-tegnanao manokana, dia managna fotoana mihitsy zany tsika zao. Raha tsy hoe olo efa maditra marigna amin'izao raha mbola mavita hoe fampitontonga andeha amoron-dranomasina, agnino akany? Andao ny ampiarapiaraka ila full point heriny agnalamalotra anao fa tavela. Donc zany efa faran'olo efa mikotrola marigny, izy koa mbola aditra amin'ny andro aky. Raha jiaby limité daholo na ny tany azo andiana. Sasany zany seka andeha rano mafana mony, heriny tatsarimasika izy na herin-jare. Ka tsy fotoana tsony zany zao fanaovagna blague. Tsy fotoana tsony zao anaovagna rendrarendra, fa fotoana zao andinianao, so dia mbola misy fahotanao zay malaky mahazo anao. So dia mbola misy fitondran-tegna tsy mendrika ao zay mety hanakagna anao tsiditry ny lanitra. Zao lera ijerevanao an'izany. Ampitomboy ny fiainam-bavaka, ampitomboy ny fagnamasinan-tegna, ampitomboy ny fagnatanteranao ny didin'Andriamanitra. Zany zao lera iaignatsika zao. So dia anao mbola varimbary. Ho avy Jesosy andeha agnontany atsika tsiraikireky ny zavatra zay nataontsika teto ambony tany. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy zavatra mbola atao ankamantatra, fa atsika tsiraikireky reo samy mahafantatra daholo hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Jerevo ataovy mifagnaraka amin'izany ny fitondran-tegnanao hatramin'ny fomba firesahana, hatramin'ny zavatra atao na inona ataovy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria riavagna mba imagine hoe efa nijaly tambony tany teto, mbola hijaly mandrakizay koa. Tsy mbo fa ampy marô jaly io. Karaha mba nomeny tombo fotoana afahagna mandiny tegna, nomeny tombo fotoana afahana mibebaka, andao mandinia tegna mibeba. Ary zay le loha hevitra atsika hoe manapa-kevitra mba hiova. Amen na? Jery andiny tsoratra masina atsika amin'ny bokin'ny Lioka toko fa 7:10. Lioka toko fa 7:10. Vakitsika mohony andininy fa 2:10. Lioka 17:12. Andininy fa 2:10 ka hatramin'ny fa 10:10. Lioka 17:12-15. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary raha niditra tao mivotra anankiray izy dia nisy boka 10 lahy nifanena taminy, izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo ny antso mafy nanao hoe: ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy: mandehana miseho ampisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny ampandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrany izy dia niverina ka nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Matteo toko 9. Matteo toko 9 dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 4. Matteo toko 9 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nidina avy teo tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nagnaraka azy. Ary indro nisy boka anankiray nanantona dia niankoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindritra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe: mety aho madiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Amen. Ary hoy Jesosy taminy: tandremo mba tsy hilaza amin'olona na dia iray akory azy ianao, fa mandehana miseho ampisorona ka mitondra ny fanatitra zay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Alleluia.
Matio toko fafito andininy faheniny. Matio toko fafito diny andininy faheniny. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza omena ny alika izay masina ary aza tsipy eo anoloany ny kisoa ny vatosoanareo fa ndrao anitsaka azy izy dia hifototra ka amiraviranareo. Matio toko fa 5:20 ny andininy fa 8:20. Matthieu 15:28. Matthieu toko fa 5:20 ny andininy fa 8:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Alleluia. Dinio tsara ary vakio le lioka toko fa 7:20 teo fa ny zavatra resahany voalohany dia olona boka. Inona moa ny dikany hoe abokana? Ny abokana dia aretina mifindra zay mampitondra takaitra. Zay ny abokana, aretina mifindra zay mampitondra takaitra. Mahafaty mihitsy moa zany ny abokana. Ary tao amin'ny zanak'Israely ny olona boka dia considérena hoe nanota, hoe nisy fahotana mahafaty nataony, matoy izy zany boka nanota. Jereo tsara i Miriam sy Arona rehefa nanota tamin'ny Mosesy zareo dia inona ny zavatra nahazo azy? Boka. Lasa boka i Miriam rehefa avy nanota tamin'ny Mosesy. Ka ampoentinao mandinika zany fa ny olona miaina anatina fahotana zany dia mitovy amin'olona boka fa saingy ara-panahy. Zay mahatonga an'izy io lazain'ny Baiboly hoe fa fahafatesana ozy no tambiny ota. Satria ianao zany jerevana karaha viavy mba tovovavy mi. Fa raha tarafigny amin'ilay solomaso ara-panahy andrika anao boka. Zay le maharatsy an'io. Zay mahatonga an'ilay hoe ny mpanota hono tsy mba hiditry ny lanitra satria tsy keny Zagnahary idiran'olo boka lagnitry nazy. Dia zay zavatra zay mba jerevo. Zay zavatra zay mba oka mba hatonga sainanao hoe so dia boka za ty ho ante. Tainy tompony ianao. Alleluia. Jerevo tsara fa ny olona boka tamin'ny andro zanak'Israely tsy azo kasihy. Ny tao amin'ny Baiboly zao reo olona masina tsy mahazo mikasika olona boka fa i Jesosy rery ihany no nikasika an'ilay olona boka. Zay mampiavaka ny Jesosy io. Zany hoe na boka renao tian'i Jesosy fo. Amen. Ary zany androany vavaka mba ho afaka amin'ny abokana ane ianao. Alleluia. Amen. Ny mpisorona tao amin'ny testamenta taloha dia matahitra olona boka sao dia hifindran'ny abokanjareo. Fa Jesosy vakio tsara le verset vao nivakintsika teo fa nikasika olona boka. Ary Jesosy tsy boka fa nagnasitrana abokana. Alleluia. Zany hoe Jesosy tsika io kay tsy matahitra problème. Le raha jiaby atahoran'olo io Jesosy tsy matahotra an'io. Raha jiaby maharesy olo io Jesosy tsy matahotra an'io. Ka io Jesosy io amintsika miteny io ao anatinao, miaraka aminao. Ny fiarahana amin'Andriamanitra zany riavana dia miankina amin'ny fahatongavan-tsaina. Anao mila tonga saina hoe zay le izy. Ohatra zany hoe tonga saina zao ianao io fa misy kapa amin'ny tongotronao igny. Tonga saina anao fa mbola ao tadinginao. Ary tsy possible ho latsaka. Sa iza nefa avy niasa saigna mbo akato ndraiky tadigniko vao. Isaky teteka izy mitsapa koa. Fa azonao antoka io mahatonga sainanao io, maharesy latranao io fa efa natao tsy hetsika io mandrakizay io sofinao io. Dia zany koa mila mba apetraka anao amin'ny fiainanao hoe io Andriamanitra io efa nampiraketinao amin'ny fiainanao ka naizanaiza misy anao, naizanaiza andehananao miaraka aminao Jesosinao. Alleluia. Le Jesosy tsy natahotra olona boka. Le Jesosy tsy matahotra problème. Amen. Amen. Teto dia nijanona teny alavitra reo boka folo lahy reo. Dia inona ny zavatra nataony? Niantso mafy tamin'ny feo mahery tagny lavitra. Lavitra be rizana hoe
rehefa tsy tonga dia nagnasitrana Jesosy fa nandrasany hikika aloha zareo. Fantany Jesosy voilà, tsy zalahy boka regny ndraiky ozy rô vao. Tsy maika tonga dia nagnasitrana Jesosy fa navelany aloha zareo mba hikika, mba hahitany hoe ilainy ve le fanasitrany na satsia. Zany hoe misy zavatra tiany Jesosy ho hita zany agnatinao io. Misy zavatra andrasan'i Jesosy zany amin'ny fiainanao. Andriamanitra zany miandry ny fanapahan-kevitranao sy ny fagnirinao zay izy vao miasa. Zay le nresako tamin'ny deuxième culte, tamin'ny première culte hoe inona marina moa ny zavatra ilainao. Tamin'ny Jesosy nagnasitrana amin'ny Bartimeo zao, fantatry Jesosy fa jamba izy. Fa mbola nagnontaniany Jesosy ihany hoe inona ny tianao ataoko aminao izy. Mila hainao zany mamoaka an'le zavatra ilainao amin'ny fiainana. Ary nazavaiko tamin'ny première culte le hoe celui qui est bon c'est l'ennemi de celui qui est meilleur. Misy zavatra hitanao fa mahafinaritra nefa tsy mahasoa. Tsy voatery zay mahafinaritra dia hasoanao daholo. Ohatra zao i Bartimeo jamba tao anatina fahantrana, tao anatina fanoana, noana foana izy sanandro. Rehefa mba nagnontany azy Jesosy, inona ny tiako atao aminao? Tsy niteny izy mba vidiany lasopina 10,000 am'de zero za. Nefa izy noana bon zao zay. Mbo afaka tinanana, mbo podignerina igny antegna mantomanto. Fa ozy izy hoe ny mba ampahiratina ny masoko. Satria fantatry Bartimeo fa ny mahatonga anazy mijaly dia satria tsy mahita ny masony. Indraindray tsika riavana tsy fantatsika zay zavatra tokony angatantsika amin'Andriamanitra. Dia lasa zay ny manahirana atsika. Sasan'izany nivavaka mba ataonao mbo hanambady vazaha. Tsy regninao aretigny malaza andafy agny. Ao ny sasany mba agnontany igny, inona ny tianao atao aminao? Mbo hiasa amin'ny dinateky, mbola tsy naregny vaovao anao. Fantaro tsara zay zavatra andeha angatahany. Fa aza tonga dia miteny fotsiny hoe zao. Ka Andriamanitra zany melohany hiasany amintsika zanany dia miandry aloha izy hoe ino marigny raha mampangetahetanao. Raha mivavaka zao anao lasa kristiana, inona ny zavatra andrasanao amin'izany fiainana maha kristiana zany? Taigny tompo ianao. Alleluia. Ka eto tsika miresaka an'le hoe fiovana, manapa-kevitra mba hiova. Ny atao hoe fiovana raha adika amin'ny teny frantsay dia hoe modification. Zany hoe misy zavatra modifiena ao anatinao ao. Modification profonde. Alleluia. Tongava saina zany, andinika ny fiainanao. Ndao mba hiova amin'izay. Raha efa grave be magnantoka le mbola heritreritra fahotagna foana koa. Tsy mbo heritreritra hoe anakory raha aty amin'le fiainana mandrakizay. Izy le nazavaiko teto tamin'ny farany fa Andriamanitra mihitsy nagnano pause fiainantsika ty, nataony pause. Aminanjy zegny zany zao le télécommande dia nataony pause. Namba andeha Fenerivo tsy tonga. Ya, andeha Brickaville tsy afaka mandeha satria pause. Mandeha any andeha anao tanao ananjy. Pause. Ka rehefa mba pause, aza mieritreritra raha hafahafa tsony fa ndana mba mieritreritra hoe akory amin'izay ary mba andehanako mahitsy amin'izay miaraka amin'Andriamanitra. Mba akory atonga na mba hiditra n'izany lanitra zany raha ho avy amin'irao ny lanitra Jesosy. Jirevo tsiraikiraiky, tsy roroa, tsy telotelo, tsy efatrefatra amin'ny antsipiriany ny fiainanao. So dia misy zavatra mbola tsy milaminao fa ho avy tampoka Jesosy. Ho avy any amin'irao ny lanitra izy. Hagnano akory ianao? Ny abokana ihany koa, satria niresaka antsika teo le hoe abokana dia mirepresente toetra ratsy. Ny toetra ratsinao io. Zay ny abokana. Nisy olona jamba ny aona tamin'i Jesosy ndray andro. Rehefa mbola napetra ny question hoe inona ny tianao atao aminao? Miandry fagniriana avy amintsika zany Andriamanitra.
raha miona amin'Andriamanitra mila vonona sady feno etaeta. Anao zao raha tonga am-piangonana eto mba vonona mba hagnino anao, mangetaeta ino anao. Ka niany magnontany anao ny tompo hoe inona raha ilainao io. Dia ao anatin'izay raha te hiova anao mipetrahinao mba ho tompony andraikitra amin'izay. Soyez responsable. Tompony andraikitra. Anao tompony andraikitra amin'ny hoavinao, tompony andraikitra amin'ny tokantragnonao, tompony andraikitra amin'ny ara-panahinao, tompony andraikitra ianao mba ahafahanao miditry ny lanitra. Vitao zany ny anjaranao fa Andriamanitra agnanon'ina azy. Manomboky niany zany mba fantaro ny tokony atao fa za miandry an'Andriamanitra foana. Misy ravagna zavatra asain'Andriamanitra atao, fa misy kosa fotoana anankiray zay enao mihitsy mila matsapa-tegna hanao zavatra. Misy zavatra zao baikony tompo endana manao an'izao, fa misy zavatra azandrasanao izy baiko anao fa anao tonga avasaina ty kosa andeha ho ataoko. Satria anao raha miandry baikon'Andriamanitra lava anao dia tsy inona zay fa fahazazagna zay. Anao ny zazagna ny tokantragno mila baikona, ndao mandro zay vao mandro, ala fako io zay vao alany io. Fa raha tsy teneninao ina mba mahita fako io avelany ake fo zaza zay. Fa ny olo maventy tsy mila misy olo mibaiko azy fa zay hitany tsy metimety jiaby amboariny. Ka amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra riavagna karakaran'izany. Misy raha io mila vakinao baiboly, hitanao koa zay vao ampiarinao. Misy zavatra io regninao amina toroteny dia lasanao magnano pratika. Fa misy zavatra azandrasagna an'izaniza hitenina hiresaka aminao fa ianao mila tonga saina anao an'le izy. Lazao hoe amen. Alléluia. Amen. Amen. Dia aveo faharoa iaino sahady zay tianao hitranga. Iaignana. Ohatra zany ianao misy zavatra tianao hitranga dia iaignanao le izy. Ohatsika le izy. Iaignana. Misy fotoana za teto nanao ohatra zay. Ohatra zany zao baiboloko ty zao le atsipoko amin'ny ranabavy. Igny. Parenao. Tanao iaignany sahady le izy. Satria mieritreritra izy zao hoe azon'ity baiboly ty igny ampelantanany dia iaignany le izy. Mahatonga atsika tsy miova, tsy iaignatsika le fiovana tiatsika hitranga. Ohatra fotsiny zao, te ampitsahatra ny fahotanao ianao, nefa kamaradinao mpanota daholo. Asa azonao izy. Tsy te hihinan-toaka nefa mandeha agnaty bara. Rano maregny fofondabia. Zahanao izy vao mifoka queens rao zegny aozy bako. Queens aony. Izy nefa tsy tia giaka. Asa azonao ve zany zavatra teniko zany? Ary ndana remarkeo, raha ohatra ianao manana olo tiagna, ka hatramin'ny onanao tamin'ny olo io nimpity daholo raha ratsiratsy jiaby tagnatinao tao, tsy olona tao hiaraka aminao io olo. Zany anjara voatendry avy amin'Andriamanitra zany tompoko, mamoaka zavatra tsara agnaty fa tsy mamoaka zavatra ratsy agnaty. Asa azonao zany. Hoe hatramin'ny nitrotrofana resy Jean-Claude io nanjary tia baligna anao. Dia eritrereto fa andeha agnafo be minjany fa raha ohatra ndray hatramin'ny mba niaonanareo dia nanomboka tia mamaky baiboly ianao, ao tsara zay le fiaraha. Ny kamarady mamoha, satria agnatsika koa ne naturel be misy raha tsy manjary eny agnaty io amin'olo tsirekireky misy an'izany. Io olo ankilanao misy raha gidragidra be agnatiny koa. Zay mahatao ananjy karaha mizaha ilanao ndraikidraiky tadi fo i raha. Azonao? Zany koa izy io izy sasany hitanao mangelana karaha le mahazo révélation reo lefa misy raha tadi fo. Veronao tsy haiko mizy. Agnaty ao zany misy raha karahan'izany. Karaha tsy mitandrika anao mifody. Satria anao nizahany dia nivolagna iny zazahagna be.
ho avy izy koa fa nagnanjy zanga panakarena inona ny jerijerena tahidoenao a raha vao kamarady na hoe nama na olo ifaneraseranao nagnetsika le raha tsy manjary akao nanomboka naena agnasaha ndraiky hono izy de efa mieritrretanao zay fa tsy olona atao hiara-dalagna aminao ka raha anao riavagna olo mivavaka mazava ho azy andeha andagnitra zay ny tanjo nefa kamaradinao ndraiky gentilisa de milaza aminao za fa tsy possible ny astable an'le lalanao andeha andagnitra problemtsika moko rehefa resaka fitiavana tsy mizara maro ankoatra ny tare kiraro ranomagnitra zany fo izy moka pasteur bogose izy moka mbo lavalava izy moka botabota izy fohifohy ino idiran'izany fa tsisy mba te andiniko hoe olo ty moa hitondra andeha izy satria na tianao na tsy tianao baiboly mihitsy milazan'izany hoe ho tafaradalagna avao izy ny roa raha tsy miray tsy possible zany ho lasa mpinamana mpivady raha tsisy raha hitovizana satria ny atao hoe vady efa voalazan'ny baiboly mihitsy hoe taolagna avy amin'ny taola nofo avy amin'ny nofo ohatra raha vady le resaha fa nenao mety nama nenao mety olo iarahagna miasa mila iainanao sahady zay tianao hitranga mianatra fitondrantegna mendrika mianatra fitondrantegna araka ny sitrapona Andriamanitra hatramin'ny fivolagnana io va anao zatra magnalesilesy olo mova ko mbola magnanamako mbola tsy magnino magnapola mbola mety fi magnalesy mbofa tsy de magneva loatra izy ony mbo fagnamasintegna de izy tetek alesy olo agnamasintegna tsisy raha heny afa-tsy alisy azo teziny anarany zegny mila misy zavatra hovanao amin'ny fiainanao ary le izy tegna fanapahan-kevitra mihitsy araikry adoko de enao satria raha mbola tsy mahatonga saignanao ny ereranao de midiky zay fa tsy hiovanao anao mila tonga sainany amin'ny ereranao ity teboka tia mbola mahararaka anaty raha vao tonga saina amin'ny ereranao anao tsy maintsy ho hisy transformation alleluia amen ary raha vao zavatra anankiray mahalinanao mampangetaetanao tsy maintsy anaovanao effort raha vao zavatra anankiray maharary anao tsy mahamenatra anao zany resako zany tamin'ny premier culte tsara mbola nahita ho za olo fiteraka zao ka le mbola nombre juste corbe ndraiky satria megnamenatra ny izy ho hitany dokotera tsara nahita olo ametry zaky megnatra ndana jerevo regny mademoiselle be regny koa fa atao pikiry tsy maintsy asisy ny lambany na mba izy tsangitsanginy karakory zay vao tombogna ka amin'izay pikiry io fa tsara nisy olo marariky volagna amin'ny dokotera akipizy masinao iaigna maso igny ary daholy satria misy raha marary karaha te hiovanao megnatra hiala amin'ny fahotana megnatra hiaiky heloka agnatren'Andriamanitra megnatra ianao ilaza ny fahadisoanao agnatren'ny tompo tsy possible ahita tegna fibebahana mara misy amitsika zao mbola megnatra lazain'olo fa mpivavaka anao va izy mivavaka ndraiky amin'ny ery David aho izy magnano tsara atao miziona zegny amin'ny ery David aho mandihy ndraiky aka hoe oh ary olo koa fa tsy agnano raha mahay magnatsatotsato tsisy hevitra mbola koa emanina va izy zary to de regny le raha mahatonga de antsinitsinika regny daholo korakoragny jare aminao de emoka anao ainy tompony anao mba jerevo tsara ny Jesosy fa
olona efa hitany fa marary fa mbola agnotaniny ihany hoe te ho sitrana va ianao. Ny antony dia satria tian'Andriamanitra anao hiaigna sahady n'le fanasitranana na dia mbola tsy sitrana aza amin'ny alalan'ny fahatsapahn-tegna manokana. Raha te hiova zany ny zavatra mila iainana. Dia avy eo teboka fahatelo, ekeo zay zavatra tian'Andriamanitra hovana amin'ny fiainanao. Ekeo na dia marary ara. Ekeo zay zavatra tian'Andriamanitra hovana amin'ny fiainanao. Jerevy tsara riavana fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy misy zavatra afoy na tegna na tsy tia. Tsy maintsy misy zavatra afoy. Tsy mora ny riavana tamin'ny Abrahama zany andeha afoy ny Ismael sy Agara zany. I Agara zany viavina fantarany Abrahama iteraka voalohany. Ismael zany no nagnova agnaran'ny Abrahama i baby Ismael. Nefa dia nasain'Andriamanitra hoe i raha mandeha reo izy. Tsy mora zany fa dia verinao fô raha moramora. Jerevy tsara fa ny zavatra nitoerin'ny Abrahama voalohany dia ny sentiment anazy. Rehefa anao agnatanteraka sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra mila toerinao voalohany dia sentimentanao io. Karaha mampalahelo anahy ndraiky mboko izy pasteur zay efa 5 taona ny araha. Tsy alema reo misy saraka 5 taona ny arahana toy zay hiaraka mandrakizay agnafo be. Tainy Jesosy ianao. Tsy mora riavana. Rehefa anao hiaraka amin'ny Tompo dia tsy maintsy zay. Ekeo zay tian'Andriamanitra hovana amin'ny fiainanao. Ekeo na dia mafy aza. Zay vao nampahirezako olo nomaly nandeha nagnamaso mariazin'olo zay za hoe tadidio za fa tsy hoe rehefa miteraka ny viavy anankiray dia avy amin'ny Jehova. Makoriliny koa misy miteraka. Ya. Tanao regny makoriliny mametry vazaha re, zanao zanany fotsy babany zazy tsy hita. Tsy hoe rehefa niterany anao dia tsy maintsy hiaraka mandrakizay nareo. Ny sasany zany nividianana lalahy bagy hely melamela raha hely igny tsy afoiziny ananjy ony zamako na mianiny to na mianino anao. Leky fagnahy eky aminao. Igny mampibodika ananjy eky hiperitry varaha agnaby tsy mba volamena. Varaha. Nandingany lalahy izy lazay ny banianina zegny ono. Soro asidra mihitanao ananjy mo. Miofaka dia. Igny zamako na mianiny to. Zavy nampahirolo karan'izay mokaiziko anazy zay. Anao moa zegny satria tarenanjy mivontovonto ondriny lalahy kofa mamony lalahy io izy ataony fianao ocha ocha dia ino raha ataony kofa mivonto tare izy magnanjo pasteur pasteur nomba ndraiky akato nagnino moa zany anao zany ko nagnatary ndraiky anao magnino zao tsy anao lazany fa ninahy ndraiky ono ewa za sambolo amin'ny ninanjy. Dia mba nanontaniako ino moa zao raha tsy afoizanao izy io. Za ozy na mianiny to ozy. Na miagny peritra hony izy dia tsy ahoanina mivonto vadia. Fa peratra ihany, peratra trano. Tanao amin'izany le tsy fandinihana ndraikindraiky. Tsy mora zany hiala amin'ny zavatra mahazatra zany. Tsy mora zany hisaraka amin'ny raha niarahanao ny aigny letry faela. Fa rehefa hitanao fa avery ny fanahinao, tsy maintsy mandray décision ianao. Alléluia. Anao isaka andeha hivavaka lahady mandraigny, hiaritry loha ananjy sabotsy andro aly. Satria mamo avy tamin'ny bara izy. Ary anao tsy maintsy magnadio i loha ananjy satria vadinao hony izy. Anao nefa tsy nangahony tamin'ny babanao. Hiperitra hely igny tsangitsanginy taminao. Fomba mbola tsy vita. Bodika akeo miandry ny rariny ao.
tahiny Jesosy ianao. Jereo ny fomba nagnariagnany Jona tagnaty rano, tsy mora igny a. Satria Jona niteraka problème tamin'olo sambo raiky taminazy. Nisy zavatra niran'Andriamanitra ataony Jona tsy nataony. Dia zegny olo sambo raiky taminazy azon-draha daholo. Entagn'olo tsy tokony nariagna very daholo satria teo Jona. Ka anao io tsy tonga saigna fa vokatry ny présence n'le Jona tianao be io mahaverivery raha jiaby tokony tsy ho very. Mampikorontana raha jiaby tsy tokony hikoronta. Tsy maintsy nandray décision reo olo reo nagnary ny Jona tagnaty rano zay vao nilamina ny rano. Tianao hilamina fiainanao? Dégagez ho agny Jona io. Tahiny tompo ianao. Fa tsy eo anao 5 taona, 3 taona na 100 taona. Rehefa Jona dia tsy maintsy avary. Satria misy trozigny mandigny ananjy eo. Azontsika ve zany zavatra teneniko zany? Misy zavatra tokony efa ho réglé fa ela be ny amin'ny fiainanao e. Fa misy fahazarany ratsy eo tsy foinao. Tsy fantako hoe mety fomban-draha zagnozinao. Ny sasany mety mbola ody gasy. Isaka mandalo koa mamany tsy maintsy mitondra fognosina hely fa mitotsy agny. Tora anatim-bosiko anarere. Izy to tsy mamosavy fo atilemo. Androa ataovy zay noho dia paretiko ohatranao. Isaka mandalo mamany tsy maintsy manota fo izy. Isaka mandalo ry dadiny efa ambany volo tsy maintsy mandro ranona hody izy. Alahady andro alleluia hozy vako. Amen. Zanao izy jusque fotsy volo atao délivrance. Ary isaka misy vavaka mayankianky efa mandoa izy. Fa misy délivrance miala. Kutrola ody gasy fo karaha iny. Aza fatra miagna amin'ny mana mo. Ianao tsy mahavery agnafo be io. Ifo raha tsanginy ody gasy. Sasany nena izy mivavaka io lasetiny tromananjy mbola koa we. Beka marary zegny hono izy koa ariagna hono. Ako, veronao tsy hitako izy. Ny lamba ho any ananjy jiaby mbola tsara petrapetraka. Akanjo mena fagnanovany ananjy. Mbola ao. Fa izy, alleluia. Tahiny tompony ianao. Teneno mafimafy mihitsy amin'ny olo akaikinao. Ekeo hoe zay tian'Andriamanitra hovagna amin'ny fiainanao. Alleluia. Satria zao manko revagna. Ny fiovana miantso fiovana. Ndanange magnano essai fotsiny miova amin'ny teboka anankiray. Fa igny fiovanao igny magnova raha maro amin'ny fiainanao. Possible hatramin'ny arabolanao hiova. Fa raha vao tsy miova ianao tsisy raha hiova zany amin'ny fiainanao. Ny fiovana ny miantso fiovana. Anao zany na dia ataoko hoe atsara velatsy mody sary miova nefa tsy miova aza mieritreritra hita raha hiova amin'ny fiainanao zany. Keto atsika ifankahita. Mody hoe mideran'Andriamanitra mody magnano amen na mafy be nefa tsisy raha miova. Ny fiovana ihany no miantso fiovana. Tianao hiova situation misy anao io atombohy amin'ny tegnanao miova. Amin'ny fiainanao. Tianao hiova ny arabolanao, ny fiainana zany ravagna tsy miova raha tsy efa mahita raha miova aminao. Tadio zany fahamarinana zany. Tsy miova fiainana ty raha tsy mahita raha miova aminao. Fiainana anao tianao hiova nefa anao magnasaha fogna kofa tsisy olo mahita. Ary asahanany to dia matombotomboka regny daholo. Tsisy zanajanany. Nefa izy tia hagnova raha marobe. Tianao hiova vadinao, anao miova maloha. Tianao hiova fianakavianao, anao miova maloha. Tianao hiova asanao, anao miova. Ino raha tianao hiova satria ny fiovana miantso fiovana. Tebaka magnaraka, aza manao zavatra tsy miaraka amin'Andriamanitra. Aza manao zavatra tsy miaraka amin'Andriamanitra.
aza manao zavatra tsy miaraka amin'Andriamanitra. Zay zavatra ataonao ataovy miaraka amin'Andriamanitra. Na inona io na inona. Zay zavatra ataovy miaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe ahoana moa le hoe manao zavatra miaraka amin'Andriamanitra? Zay rehetra ataonao zany dia ataonao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le hoe miaraka amin'Andriamanitra. Manao ny sitrapony, manao zay ny teneniny, manao zay mahafinaritra an'Andriamanitra. Fitadiavam-bolanao ataovy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tokantragnonao inona no reniny ananjy? Sady mbola vato fa vita orom-bato. Vato zany fotsy Andriamanitra. Zay ndraiky ny pasteur afa natao orom-bato e. Tsy Andriamanitra zany fa orom-bato. Mila misoratra. Satria za raha andro ake izy ko tiagna soratagna amte. Hatramina omby vangegna andro ake soratagna amte. Lambo, posy. Aya. Hatramina kivaza. Izy koa fa le rasy regny. Ia, tsy maintsy soratanao aminao vo iken'olo. Tsy mahazo pikira de amin'ny vétérinaire. Zao vagnaranao tompony io. De soratagna mihitsy hoe Beethoven appartient à. Ia. Ohatran'izay le izy. Ataovy miaraka amin'Andriamanitra raha jiaby. Fa za meka hagnano raha tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mba ataovy faly Andriamanitra amin'ny raha jiaby ataonao. Ataovy faly Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra iainanao. Alleluia. Rehefa araka an'Andriamanitra rehefa ny zavatra ataonao, tsy misy fahavalo saky manakana anao zany. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra lasa feno fahefana ny fiainany sady mandresy. Fa mahatonga anao mbola matahotra, feno fisalasalagna, mbola misy zavatra zay tsy arahanao amin'Andriamanitra. Mbola misy ampampiainanao, mbola mivilagna an-tany hafa. Tsy magnara-dala. Alleluia. Amarana antsika anazy mba manokana fotoana ampiasanao fahefana amin'ny zavatra zay manohitra anao. Azonao? Manokana fotoana ampiasanao fahefana amin'ny zavatra zay manohitra anao. Ino zany zao ny zavatra tegna hitanao hoe manohitra anao be amin'izao tsika mikoragna zao. Dia anokana fotoana mihitsy. Ohatra hoe ditram-bady ohatra. Manokana fotoana mihitsy ianao ny miditra amin'ny vadinao. Hoe zany ihany ivavaka. Mandray ny hery sy fahefana za. Isengisengina ia Jean-Claude. Mivolagna aminazy aho. Manomboka niany. Tsy haiko ino. Mitokatokana io. Mitangatangatrikina io. Facebook na io wala. Ampiasao fahefana. Zay zavatra fantanao fa manohitra anao. Misy fotoana tegna ifantohanao mihitsy. Ohatra zao anao mety toerana tsy fisigna fogna matetiky. Anao mba misy raha mba tianao atao fa no le tsy fisigna dia tavela. Dia anokano fotoana mihitsy ivavahanao amin'izy io. Andraisanao hery sy fahefana. Hoe iniany za. Ary rehefa mampiasa ny fahefana io tsy miangavy zavatra mba hitranga fa mandidy zavatra mba hitranga. Taddio zany. Zany ny atao hoe manam-pahefana. Manam-pahefana zao ny polisy manakandala. Fa rehetra tsara nisy ny angavy hoe ny kongonao. Zafady koa ro. Mba mijanogna. Non. Zesta bizy misy amizare via vihely. Zesta mo sandra moramora. Oje frrrr de tondroniky. Dika mo itany tondroning mo itanao nanjy. Tu fantany fa manana fahefana izy. Rehefa mandroka devoly zao mampiasa fahefana. Fa tsy eo anao mbola Jagnahary mbo alako devoly amin'ny zanoko to. Mbo anora maivana koa izy to amin'ny agnarany Jesosy. Amen. Tsy fampiasana fahefana zao zany. Imoezany devoly anao ko karan'izany vavaka ataonao. Fa tegna ozonao hoe amin'ny mampanompon'Andriamanitra anahy. Zanak'Andriamanitra zay nividiny Jesosy tamin'ny rano.
manana ny hery sy fahefana avy tamin'Andriamanitra. Ary zao ny famantarana magnaraka anay zay mino an'Andriamanitra. Ametra tagnana marary zay dia ho sitrana zany. Androaka demoniazy dia hivoaka zany. Amin'ny agnaran'i Jesosy miala ny aretiny. Karan'izany. Fa tsy hoe magnanao maiva. Oh Jesosy oh, magnanao maiva. Fanahy masinao magnanao maiva. Dia vakeny ndraiky voan'ny Jehovah ndraiky magnanao maiva. Dia ozy devoly magnino mora tsy mamoron-kira ilay tenao. Fanao ozy manana don may mihira. Raha homigny situation io. Tononona mihitsy hoe magnantso afo zany ianao megorany riry. Ataonao ilo agny. Abel. Ino esanao lo aminanjy? Agnantso voafo fogna tsy raha vanarena mba me. Tegna ataovy mihitsy zegny raha resy anazy. Dia anokanana fotoana zany agnanovana raha magnano zany. Amina fivavahana zany misy fotoana fibebahana. Mibebaka fa ndraiky anao ohatra. Raha natsiaro anao fa nagnano raha tsy nanjary mifona zany Jesosy. Rehefa vita fibebahana igny, ny olo mibebaka manko revana nagnano raha tsy nanjary izy dia nieky ny elony ary tsy nivery nagnano izy igny intsony. Zay ny atao hoe mibebaka. Fa misy moko amintsika tsy mibebaka fa mifona. Dia zanao isika mivavaka igny dia tompo mamindraha fo mizavatra ny jerevany masonay, tandrinesany tadinginay, nitsehany tagnananay. I raha jiaby aminanjy manota daholo. Isika mivavaka tsy maintsy zegny fo. Raha olo manakory. Zany mahatonga anao tsy mbo feno hery zany mihitsy amin'ny fiaina. Satria anao tsy zanak'Andriamanitra fa mpanota. Mpanota. Tompo zata bazary kely taky igny nagnara-maso viavy igny za mifona tompo. Magnino koa nampoinao masonao? Atsika moko revana tsy madigny raha zay le problemtsika io. Dia ozy devoly hoe ndraso aboaka correct tsy maintsy mangelagna iny any ozy. Izy magnanio fa mitondrasy kaskety mihitsy koa fitady afavy fotoka tsy ao antegna. Dia fa atodiko lotaly hafa fasy. Zay ny atao mifady ny ratsika le. Sasany mbo tegna masiny tegna mihitsy tsy madigny raha hitany maso. Zakahary ko tsy nivavaka sa niniany ao. Pe avy tsy izy edy avy tsy aminanjy edy izy koa fa nagnano regny. Isika raha dia ko tsy nivavaka hono. Zany fogna ninanjy. Ko tsy nivavaka hono izy ao. Tsy mety zany dia. Ka aza varigna amin'ny zavatra mahafinaritra. Aza tia torimaso fa manokana fotoana iaretan-tory amin'ny fivavahana. Anao ve mba avy nisy fotoana nanokana fotoana iaretan-tory amina fivavahana zany? Mba avy nisy an'izany ve tamin'ny fiainanao io? Hoe tegna niary tory mihitsy ianao hivavaka. Boka reto olona reto fa nanaiky namindra satria te hiova. Andana koa zany mba mihetsika arak'izay misy eo aminao. Ataovy zay azonao atao. Tanteraho ny sitrapon'Andriamanitra fa andro farany zao. Andro farany zao aza varimbarigna tsony. Fa tegna ndana miova. Ndana sorato agnatina kahier raiky mihitsy manomboka zao managna kahier raiky anoratanao adaridarinao jiaby. Sorato ako. Hoe tia lalahy ho antegna. Soratana ako. Mangala badinolo sorato ko. Tsy mampahino mety tangatiky sorato. Raha ty ho afaka marokale. Baiboliny milaza zay manafina ny fahotana ozy tsy ambiny. Fa izay mitsotra ka mafoy azy no ahazo famindrampo. Ka agnatin'izao andro faran'izao anao mbola vonivononao fogna ho taraiky amin'io anao sorato agnaty kahier dia tandremo sy beky hitan'olo fa maty anao. Ko ijiaby hitan-jare ma. Tahiny tompo ianao.
Dia mba agnontania ary le olona akaikinao, tegna vogna iova marigny ve anao ty hoe? Alleluia. Ndao ary tsika hitsangana hivavaka. Dia samy amin'izao fotoana izao mifona anatrehan'Andriamanitra. Samy miaiky ny elo ny agnatrehan'Andriamanitra. Tena teneny mihitsy Tompo, mifona aminao zaho hoe nampianarinao hoe zay teo hoe manapa-hevitra hiova. Za manomboky ny any hoe hiova za. Za manomboky ny any hanapa-kevitra hoe za hiala amin'ny ratsy fanaoko rehetra. Mehery hoe za Tompo afahako mampitsahatra ny fahazaran-dratsiko, mampitsahatra an'ireo fahotana rehetra malaky mahazo anahy. Asandrato ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo nreto zay zanakanao, manatona anao zay, mifona aminao zay Tompo, ny amin'ny adalagna zay vitanay, ny amin'ny eloka zay nataonay sy ireo fahazaran-dratsy malaky mahazo anay. Ankehitriny zay fanamasina mibebaka ny amin'ny teniny alokon'ny vavanay, ny amin'ny fisainanay zay mbola fisainan'izao tontolo zao, ny amin'ny fanaonay zay mbola fanaon'izao tontolo zao. Mifona Tompo, mifona dada malala, mifona fanamasina, mangataka ny famondram-ponao zay, mangataka ny herinao zay, mangataka ny fahasoavanao zay ameno ny fiainanay. Ankehitriny Tompo manatona anao, diovy amin'ny ranao. Samy mivavaka re olona, samy miaiky ny elona, tonono moramora mivavanao koa mihitsy Tompo, za le mbola ohatran'izao, za le ohatran'ry. Misotranao hoe za mbola nomenao fotoana afahako miova, misotranao hoe za mbola nomenao fotoana afahako mandiny te, afahako miaiky ny eloko. Satria misy olona revagna amin'izao lera itenenantsika zao, tsy nanagna fotoana ny bebahana izy fa maty. Fa anao ty mbola nare toroteny androany, anao ty mbola nare fampianarana androany. Samy miaiky ny elo agnatrehan'Andriamanitra, samy miaiky ny fahotana agnatrehan'Andriamanitra. Asandrato ny fibebahanao anatrehan'ny Tompo hoe Tompo miaiky aho, diovy amin'ny ranao aho hoe fa amin'ny bokin'ny fahafatesana hoe ny agnarako soraty amin'ny bokin'ny fiainana. Milanao zay Jesosy, mangetahetanao ny fananay sy ny fonay. Misotranao zay Tompo. Misotranao zay Tompo, misotrany amin'ny famelam-keliny, misotrany amin'ny fanadiovanao ny fahotanay. Mankasitraka ray misotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerantsika rehetra. Amen. Zay ny fotoanantsika androany, zadino rapitso maraina ao anatin'ny maraim-panosorana amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany eto amin'ity toerana ity. Dia anatanteraka fanatitra tsika ho an'Andriamanitra. Raha iso eny am-pelatananao zay mba atolotra ny Tompo amin'ity androany ity. Sandrato amin'ny fahivavantsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, atolotra eo anao ny fanatitra, atolotra eo anao ny ampahany amin'izay ny tahinao anay.
atolotreo anao dia sosio volokary zay toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana amboly madinika alatsinainy marainy vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora marainy fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagambo ny alata afamba wafake aturuana weza 75 348 69 manaraka antsika ny fahasoavany soavany ziona firaisana ziona firaisana Madagasikara ziona firaisana Madagasikara bola tioke afamba wafake aturuana sika ny fahasoavana be bless ziona firaisana ziona firaisana ziona firaisana toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana amboly madinika alatsinainy marainy vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora marainy fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagambo ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative trans express amboly madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka antsika ny fahasoavany soavany ziona firaisana ziona firaisana Madagasikara